नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब नौशाही और आप देख रहे हैं दी नौशाही रिपोर्ट। दोस्तों आज 28 जनवरी है, इतवार का दिन है, साल 2024 है। आने वाले इंतखाबात में तकरीबन 10 दिन बाकी हैं। आज का दिन पीटीआई के लिए बहुत अहम था। इन्होंने रैली की कॉल दे रखी थी, लेकिन रैली पूरे मुल्क में कहीं नज़र नहीं आई। उस लिहाज से इसे आज की रैली को नाकाम रैली का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रैली कहीं थी नहीं। नाकाम रैली की कॉल अलबत्ता कहा जा सकता है। तो ये एक नाकाम कॉल थी। हम आज इसकी वजूहात का जायज़ा लेंगे। सियासी पार्टियों की जो इंतखाबी कैंपेन है वो इतनी स्लो क्यों है, उसका जायज़ा लेंगे। पीटीआई की रैली नाकाम क्यों हुई, इसका जायज़ा लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम हलकों से उम्मीदवार क्यों खड़े नहीं किए। ये कुछ चीज़ें हैं इलेक्शंस के हवाले से, आज हम इन पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक ऐसी सियासी जमात जो अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात कहती है, उसके लिए आज की नाकाम रैली वाकई शर्मावर थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इनके पास बंदे नहीं थे, इनके पास प्लान नहीं था, क्या वजह थी? तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको बिल्कुल इनके जो है अंदरूनी ज़राए की खबर दे रहा हूँ। आज की रैली जानबूझकर नाकाम बनाई गई। जी हाँ, आज की रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त टॉप लीडरशिप पर है, लोग बैठे हैं, उन्होंने जानबूझकर आज की रैली को नाकाम बनाया। उनके पास तमाम प्लान भी थे, लोग भी थे, इनके पास फंडिंग भी है, इनके पास पैसा भी है, ये लोग भी इकट्ठे कर सकते हैं। और आपको मज़े की बात बताऊं, आपको पता होगा, ये लोग चंद 100 लोगों को चंद हज़ार और चंद हज़ार लोगों को चंद लाख दिखाना जानते हैं गैजेट्स के ज़रिए। इनके पास ऐसे बहुत से टैक्टिक्स हैं। ये कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद दिखा सकते हैं, लेकिन आज इन्होंने वो भी नहीं किया। तो आज नाकाम रैली क्यों की? इन पर प्रेशर था। मैं आपको सही बात बताऊं, इनके ऊपर प्रेशर था। जो इस वक्त लीडरशिप बैठी है, जो डिसीजन मेकर्स हैं पीटीआई के अंदर, जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें जो लोग बैठे हैं, उन पर प्रेशर था। इमरान खान साहब की जो कॉल्स थी प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी की, उस वजह से कुछ हलकों में थोड़ा सा इज़्तिराब था। उन्हें लगता था कि ये 9 मई जैसा कोई ऐसा इक़दाम करने की कोशिश करेंगे और इंतखाबात के स्केजुअल को सबूटाज करने की कोशिश करेंगे। उस तासुर को ज़ायल करने के लिए आज की नाकाम रैली मुनक्किद की गई। अब आप देखिएगा कि आपने ये नोट किया होगा कि इस दफ़ा इंतखाबात में वो मज़ा नहीं है। सियासी पार्टियों की जो कैंपेन चल रही बहुत स्लो है। नवाज शरीफ साहब ने बहुत लेट कैंपेन शुरू की। उसकी वजह बहुत शदीद किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। जहाँ जहाँ इन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती गई, तमाम सियासी पार्टियों को, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जेयूआई, जितनी पार्टियाँ हैं, तमाम सबको सिक्योरिटी थ्रेट से बड़ी शख्सियात, नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी, तमाम को सिक्योरिटी थ्रेट्स थे शदीद। ये टारगेट्स पर थे ये सब लोग। उस वजह से इंतखाबी मुहिम बहुत स्लो थी। आज की जो नाकाम रैली है, उससे पीटीआई ने अपनी स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश की है कि हमारे पास अब कोई, इन्होंने बताया कि हुण साडे पल्ले कख नहीं जाएगा, हुण साडे को डरन की कोई लोड़ नहीं हैगी। असल मकसद ये था, इमरान खान साहब को जो प्लान बी, सी, डी का जो एक इशू था, उसके असर को ज़ायल करने के लिए आज की नाकाम रैली मुनक्किद की गई, ताकि मैसेज कन्वे हो जाए कि हम बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, साढ़े को कुछ नहीं जाएगा, तुसी जानो तो तुहाडा काम जाने। ये था आज का असल मकसद। अब आप देखिएगा कि कल से इंतखाबात की कैंपेन, इंतखाबी मुहिम भी तेज़ हो जाएगी और एक गहमा गहमी आपको देखने को मिलेगी और इंतखाबात तक जो है बहुत स्मूथली चीज़ें चलेंगी।
ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں شک و شبہ تھا کہ انتخابات نہیں ہوں گے. ایسی بھی کوئی بات نہیں, انتخابات اپنے اسکیجول پر ہوں گے اور اب تو ضرور ہوں گے, اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انتخابات اب اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اچھا, دوسری بات, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے تمام حلقوں سے امیدوار کھڑے نہیں کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بہت سے اتحادیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہیں. اس وجہ سے انہوں نے صرف 212 حلقوں میں امیدوار کھڑے کیے ہیں. ایسی بات نہیں کہ ان کے پاس امیدوار نہیں تھے, امیدوار بہت تھے, اور بہت سے جگہوں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو ناراض کیا ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی اسے پورا کرنے کے لیے. تو یہ ایک میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ 212 حلقوں میں کیوں انہوں نے نون لیگ نے امیدوار کھڑے کیے ہیں. دوسرے جو ہے, آپ کو یاد ہوگا 2018 میں ایک ترین جہاز چلا تھا جس نے بہت بندے اکٹھے کر کر کے لا کے پنجاب کی حکومت بھی بنائی, وفاق میں بھی بہت بڑا فیکٹر تھا. تو ترین فیکٹر اس انتخابات میں بھی بہت اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے, لیکن ان دا فیور آف پاکستان مسلم لیگ نون. اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت کھل کے نون لیگ کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ یہ بھول چکے ہیں کہ 16 ماہ یا 18 ماہ انہوں نے بیٹھ کے کھایا, تمام پروٹوکول کو اکٹھے انجوائے کیا, وزارتوں کو انجوائے کیا, اور حکومت کی اور حکومت سازی میں ڈیسیژن میکنگ کی مل کر. وہ یہ بات بھول چکے ہیں اور اپنی پرانی روش پر واپس آ چکے ہیں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 1.5 سال کی ان کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں یہ خود شامل تھے اور ایک اہم پورٹ فولیو وزارت خارجہ کا خود انجوائے کرتے رہے ہیں, اس میں تمام ڈیسیژن میکنگ میں یہ جو ہے وہ پیش تھے, اور سارا الزام نون لیگ پر ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو تمام ان چیزوں سے بری الذمہ قرار دے رہے ہیں. ان کے انتخابی مہم میں اس وقت کھل کے اینٹائی نون لیگ بیانیہ چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شاید کوشش ہے کہ اینٹائی نون لیگ ووٹ جتنا بھی ہے وہ سارا ان کی طرف آ جائے. وہ تو کیا آئے گا, کیونکہ اینٹائی نون لیگ جو ووٹ ہے وہ کافی حد تک اینٹائی پیپلز پارٹی ووٹ بھی, یعنی جو پی ٹی آئی کا پرو پی ٹی آئی ووٹ ہے وہ اینٹائی نون لیگ بھی ہے اور اینٹائی پیپلز پارٹی بھی ہے. تو لیکن ان کے بیانیے کا مقصد یہ ہے کہ انتخابات کے بعد جتنے بھی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتیں گے انہیں یہ توڑنے کی کوشش کریں گے, اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے وہ اس دفعہ جاتی عمرہ اترے گا. لاڑکانہ کا روٹ لمبا ہے, اس لیے جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے وہ لاڑکانہ نہیں جائے گا, جاتی عمرہ جائے گا. تو یہ تھا آج کا اہم جو ڈیولپمنٹس ہوئیں, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.